Uže stručno. Evo, pitaću gospođu Slavicu malo i o čajevima da pričamo. Postoji čajevi, postoji preparati gospodina Rubena. Postoji čitav niz proizvoda, ako hoćete, i aktivnosti koje upražnjava gospodin Ruben sa svojim saradnicima. I mene živo interesuje, evo, makar u ovoj emisiji da dotaknemo nešto. Ima jedno ključno pitanje za vas, ali to na kraju, to ću na kraju da pitam. Dakle, gospođo Slavice, koji su to čajevi, kakvi su to preparati? Da li ste vi imali kontakta s tima? Da li ste vi pohađali kurseve? Inače, gospodin Ruben ima određene svoje aktivnosti, metode delovanja i kurseve edukativne za unapređenje života i kreativnih misli i svega ostalog. O tome će on više. Međutim, ja sam pitao nešto gospođu Slavicu. Ja sam se bavila čajevima 4 godine intenzivno. Postala je jedna ekipa koja je u saradnji i uz pomoć Rubena imala ideju da se naprave čajevi. I Ruben je krenuo u taj posao i zamolio mene ako mogu da mu pomognem u tom delu. Čajevi su napravljeni na vrlo interesantan i specifičan način, što na našem tržištu do tada nije postojalo. Znači, nije se pristupalo bilju koje je niklo na našim područjima, već energetskom potencijalu svake biljke. Jer gospodin Ruben ima, neću reći moći, već mogućnosti da izmeri energetski potencijal svake biljke i da shvati na koji deo mozga deluje određena biljka. Kad je počeo rad sa čajevima, to je izgledalo ovako. Da se stavilo na jedan 100-120 bilja raznih, koje su sa područja tare, znači sa jednog čistog i zdravog podneblja. I Ruben Papijan je svaku biljku omirisao, probao na svom jeziku i rekao je ova biljka utiče na centar u mozgu koji deluje na nervni sistem. Druga biljka koja ima svoj broj, znači sve biljke su bile bez imena, već sa brojevima. Ova druga biljka utiče na određeni centar u mozgu koji deluje na digestivni trakt i tako dalje. Znači to se zapisivalo, to je bio jedan ozbiljan rad i jedan ozbiljan proces koji je trajao mesecima. I kad je izmerio energetske potencijale svog tog bilja i kad je počeo da slaže određene komponente za određeni čaj, znači na način idemo napraviti čaj koji će uticati na čišćenje kompletnog organizma, za ubrzavanje metabolizma, za regulisanje telesne težine. Onda je, znači, svo to bilje koje je bilo određeno za uticaj na metabolizam skupljeno u jedan čaj. Ja sad to vrlo prosto pričam, izvinjavam se, jer nemamo toliko vremena. Znači, tako je krenulo. Napravio se čaj za metabolizam, onda jedna gospođa, prijateljica od gospodina Rubena, imala problem sa detetom koji ima epi napade. I onda ona rekla, pa može neki čaj za epilepsiju? Kaže, pa može, idemo ga napraviti. Onda je počeo, znači, novo istraživanje je početo i napravljen je čaj koji ublažava epi napade i koje puno ljudi koje ja poznajem koristi i za lepši san, za jedno normalno buđenje i osjećaju se bistro kad se probude. Posle toga je napravljen čaj Magos, koji baš zato što se na našoj teritoriji priča mnogo o crnoj magiji, onda je napravljen jedan čaj Magos koji čisti... Ne skida crnu magiju. Nema čaja koji skida crnu magiju. Ali koji dobro utiče na promenu energije u kompletnom organizmu. Taj čaj je fantastičan, ja ga najviše volim i pijem ga i danas, evo, posle 4 godine. I napravljen je čaj Grom koji utiče na poboljšanje koncentracije, znači preporučujemo učenicima, studentima za lakše učenje, za osjećanje energije, jedne veće, pojačane energije u organizmu. Intelektualnog nadahnuća se. Jeste, apsolutno. I napravljen je još čaj za... 4 vrste su imali. Salsa. Magos, Grom. Salsa, Grom, Magos i Ofa. Da, 4 vrste čaja. Ti čajevi su odlično funkcionisali, imamo puno ljudi koji su koristili. Ali zato ništa to nije na veliko, to samo privilegovani sloj može da koristi.
Tu je još interesantno da niste... Dobro, možda i neprikladno pitanje. Da nismo uložili u reklamu. Ne u reklamu. Mislim na to da to nešto bude mnogo veliko, na milione primjeraka i tako dalje. Ali prave stvari se čuvaju u malim bočicama. To nije bio cilj Rubenov. I dijamant može da bude mali, ali je dijamant. Ali svako kome je bio potreban taj čaj, do te osobe je došao. Samo budući eto da emisija traje koliko traje, ja bih zamolio, ja sam preko gospođe Natalije Nešović došao do gospodina Rubena i do vas. Ja sam neizmjerno zahvalan, evo javno zahvalnost gospođi Nataliji. Nešto manje smo joj možda posvetili večeras prostora. Da li možete da mi obećate da ćete sljedeće subote gostovati ponovo u emisiji Zona sumraka? Ali u ovom, jer to zvone telefoni, neverovatno nešto. A namjerno nisam pustio ni telefon za moju knjigu, niti bilo šta. Jednostavno, da li možete da obećate da ćete gostovati i u sljedećoj emisiji? Budući da znam da je gospodin Ruben došao iz Holandije i bit će još kojih nedelju dana tu, pa posle ide svojim obavezama dalje, pa ćemo se vidjeti ako Bog da još. Ja vam se zahvaljujem, međutim, možemo da zavirimo mi u budućnost da vidimo šta čeka ovu planetu Zemlju još. Aha, dobro, vi onako debelo. Odlično pitanje. Ja inače imam celu temu posvećenu tome koju predajem. Predavanjima, obično sa naučnicima razgovaramo. Ili da ostavimo za sljedeći? Dajte da ostavimo, tema je malo šokantna. Šokantna? Ništa loše. Ništa loše. Važno da znamo, ništa loše. Sve što se događa u ovoj fazi, to je samo faza operacije. Znate kad hirurg uzme i operiše da bi napravio nešto dobro za sljedeći korak. To je takva faza. Ona je bolna, ona je konfuzna, ali mora da prođe da bi se napravili sljedeći koraci. I oni su već isplanirani. Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji Zona sumraka. Hvala. Poštovani gledalci, laku noć.